Bonjour tout le monde, Inch'Allah, راكم ملاح تكونوا رقدتوا مليح ونضتوا مليح راكم دوزوا une bonne journée. Moi ça va, alhamdoulilah. انا ما عنديش بزاف لي نوت، راني نوجد روحي فيت في باسكو راني خارجه فوالا. اي هذا ما كان سينو جي ابليكي هدايا لو كولاجين تاع لا مارك روشن اللي ديتو من عند ماغازا ريحانه، راهو دايرو بان بري هبال. Il est excellent هاد لو جيل. Il hydrate, il est trop bien. تاتكم عليه plusieurs fois. Franchement, je l'adore. وكي تشرو ان بو كيما هكا يشد لكم une éternité باسكو الداخل معمر. صافي شحال هو عندي، شوفوا مازال فيه on dirait راهو جديد. Voilà, franchement, il est trop bien. Il rafraîchit la peau بزاف هايل. Ensuite, je vais appliquer هذا le baume à lèvres تاع la marque Noreva qui est juste excellent, je l'adore. بزاف هايل, il hydrate super bien, franchement magnifique produit. J'ai appliqué ma bébé crème هذه تاع Bourjois, la Healthy Mix, elle est excellente, anti-fatigue. Des tatanek من عند le magasin Rihana où j'ai mis juste une petite couche juste pour donner un éclat le visage parce qu'en ce moment راني مريضة et du coup عندي le teint terne, voilà, tout simplement تاع العيا تاع المرض et tout, donc juste pour donner un petit à la peau هذا ما كان. Voilà. Je vais poudrer تحت عيني بهاد لا بودر تاع لا مارك كات فاندي تاني كديتها من عند المغازا ريحانه. elle est excellente, عندها une couvrance تانيك بزاف هايله. ولا طونط اللي ندير فيها انا en ce moment c'est la médium 57 وراهو داير دي بروموسيون على هادوما لي بودر. دونك اذا راكم حابين une poudre اللي عندها une couvrance زياده je vous la conseille parce qu'elle est trop bien. franchement بزاف هايله. انا ندير لو بيكينغ ومن بعد موراها نزيد ندير هاد la poudre pour avoir de la couvrance en plus. Voilà, et je l'adore. Elle n'est pas cakey, je remettrai un effet plâtre تحت la peau la peau et tout. Voilà. Pour l'highlighter, je vais utiliser la petite palette de la marque Ruby Rose et je vais utiliser l'highlighter اللي راهو هنا في الوسط. Franchement, la palette elle est magnifique. Je sais pas c'est quoi comme teinte, ماشي كاتبين. En tout cas, elle est trop belle. واسمها What's in my bag. Voilà. Mais franchement, elle est trop belle. Alors là, les produits différents من الداخل, c'est un truc de malade. Alors là, l'highlighter, j'adore. وعندكم un blush, un highlighter et un bronzer. Voilà. Tout simplement. غير تقدروا تشوفوا هكا. en tout cas دوك نكمل نوريكم sans filtre. mais franchement c'est une magnifique palette دير 35000 برك. voilà, دير 350. كل les filles ان شاء الله راكم ملاح. وي راني فيلمي في الظلمه باسكو راني في واحد الباركينغ. enfin bref راني في الظلمه جاني النعاس على بالي سنابي. Enfin bref, مقبلات كيما شفتوني, je me suis maquillée vite fait, je me suis coiffée vite fait, je me suis habillée vite fait. En fait, en ce moment, راني كلش في الفيت في, راني كلش في speed. Ça m'a paru bizarre qu'il maquille. راني بزاف maquillage. Ma peau, elle s'est reposée mais de malade, malgré que راني مريضة وعندي le teint terne en ce moment où ça se voit que je suis fatiguée. Mais quand même, elle s'est reposée. Mais bon. دوكا راح نفري واحد شغل فيت في لهنايا وراني و نطلع عند لو ماغازا ريحانه pour voir ce qu'il a ramené comme nouveauté, vu que j'ai vu les posts les حطام. Il a ramené des nouveautés de malade, que ce soit la palette Natasha Denona, le concealer, le fond de teint à Tarte, le concealer tannique à Tarte, le brow mist à Anastasia. Enfin, il a ramené des nouveautés belles. Donc je vais passer pour prendre quelques produits en même temps comme les produits les jabons. Coucou les filles, Inch'Allah راكم ملاح. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai reçu دوكا من عند باي ايناس. نخليكم الانستغرام تاعها هنايا من تحت. J'ai reçu plein de petits bijoux كيما هكا. دوك نوريكم ce que j'ai reçu. En premier, j'ai reçu les petites boucles كيما هكا en forme de coquillage. Elles sont trop mignonnes, en doré كيما هكا. شحال وانا نحوس عليهم. Franchement, merci beaucoup ma belle. Je les adore. Elles sont trop belles. Les petites boucles en forme de fleurs, feu noir. On a plusieurs couleurs. On a du rose, du blanc, du noir. Enfin, on a plusieurs couleurs. J'ai choisi les noirs. Et franchement, elles sont trop classe. Magnifique.
بزاف شابين جادور. J'ai reçu هادوما لي بوكل شوفوا شحال شابين بزاف شابين جايين كيما هكذا شوفوا magnifique جايين شغل معوجين هكا مي elles sont trop belles surtout que تكونوا لابسين كلش نوار وديروا des accessoires en doré وديروا هادوما لي بوكل vraiment rien à dire. شوفوا كاين هادوما لي بتيت كريول كيما هكا بزاف شابين en doré شوفوا شحال شابين جادور بزاف شابين لا جادور magnifique. Britannique هادوما لي بوكل فيهم دي بونبون هكا جايين كبار en bleu roi j'adore la couleur. شحال وانا حابه دي بوكل كيما هكا كانوا très tendance à un certain moment et il y avait plusieurs couleurs même je pense عندها plus comme déco pour la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on comme تاني كوش من le magasin وين جاي les prix à peu près يداش فيه ان شاء الله باك j'ai gardé le ticket de caisse. Enfin bref donc نوري لكم en fait هاد le magasin جاي في لا rue Charras كيما le magasin Moda. تطلعوا برك شويه c'est un magasin spécial déco عنده des merveilles et franchement les prix sont vraiment raisonnables. Donc نوري لكم ce que j'ai pris هنايا. Premier j'ai acheté هاد la boîte à thé شوفوا شحال شابه جايه كيما هكا مكتوب فيه تي تحلوها كيما هكا والداخل كاين دي كومبارتيمون وين تحطوا لي ساشي تاع لو تي تاعكم. Franchement j'ai adoré, je les ai trouvés beaucoup plus chers, je les ai trouvés à 3000 dinars, à 2500 dinars, enfin d'autres modèles, mais هذه شريتها ب 75000 75000 برك. Franchement j'ai adoré. Voilà كيفاش تجي جايه en noir كيما هكا. Et j'ai pris un brûleur qui m'a haka, voilà, brûle parfum. Hadaya, je l'ai payé 450 dinars ou aqel. Évidemment, un écharpe. Haoulik Feshiji, il est tout simple, tout blanc. Voilà, je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Bzaf shabat, hato fiha le thé takom. Voilà, j'ai tahta en bois. Ou le fourrette, c'est du plastique. Voilà, franchement, elle est trop belle. Et pour le prix, vraiment rien à dire. تحطوا هنايا la bougie تاعكم ولا تحطوا des huiles ولا تحت تحطوا la bougie chauffe plat كيما هكذا. Franchement, trop joli. شوفوا شحال شباب. عجبني بزاف et pour le prix, rien à dire. Voilà. Je sais pas mais bon, عجبني. Voilà, tout simplement, j'adore les mugs. Du coup, j'ai pris Hadaya. Ou Hadaya, je l'ai payé 350 dinars, comme ça, 30000.